বাবা টুকু গ্যারেন্টি খেল তো মেরে দেবো মেঘ নিয়ে তো ভালো একটা অফার দিবে খেল তো মেরে দেবো তুমি যে তুমি মারে যাও আগে কিছু করবি না তো না পেলে ঠিক আছে একটা তো পাবো একটা তো পাবি গ্যারেন্টি তাহলে তুমি পেলিস তো আর মারবি না ডায়মন্ড রেখে দেবে অন্য কিছুতে নতুন কিছুতে কিন্তু কি আর তো দিবে না একটার বেশি সত্যি মারা হল না তাহলে ওই গেরি না খাতা না মারা খাওয়া যাবে না এই চলে না দিয়ে দিবে দিয়ে দেবে इम्पोर्ट आगे सबसे खतरनाक लगे M4 1 M5 বা জুগলি দে তোর पैसा से मार करते गए हम पर मार सेफ्टी तो सब क्या हाथ ले हाथ ले पूरी मार हाँ तो नहीं तो अरे दुबार मार स्पिन पहले देखता दुगली पहले गला हावी सुंदर गाड़ी देखने लगा वो रावण पेन हाथ ले चिट्टा मारते हुए ईमान चिट्टा कुड़ीटा मारबी चिट्टा कुड़ीटा कुड़ीटा कर मार दुगलीटा हाथ ले दे कुड़ीटा मार जीवन দুটা মারতে হবে পেলে দিতে হবে যেটা মনে একটা না চিত্রের মধ্যে একটা পেলে সুন্দর ভাই দিলে কে দিলে আরেকটা ওয়ানটা দেও না একা দিবি না আরেকটা সুন্দর একটা মারবো আর একটা তো পেলে তুলবি আর একটা মেরে দে আগে হাত চলে লাগবে না লাগলে কান্ট লাগাও গ্যারান্টি ও यस কংগ্রেচুলেশন Wah, mul dul kau tu lihat le. kadis-na. Mana? Madunar. Nah. Diamond thakuk. Kai dia pare. Ya, tu tu. Mula kau ni ni thale. Nak itu ada na. Dah bila itu lah. Bila dah iyo eh. Bila lah iyo eh. तीन हाँ? तीन ले लो ना डायमंड खर्चा हुए हो बे की हो जावे डायमंड खर्चा करो खर्चा करे 3 दिन कर ले आगे 3 दिन करो बॉक्स में तो बस 13 उठा ना super padali Every act of bravery পাবো না তো হবে নাকি হবে না মনে হয় হবে তোর ক গ্যারান্টি কও হলে গেল মারবো হয়ে যাবে হয়ে যেতে পারে না হবে হয়ে যেতে পারে কত তারিখ হবে না মনে হয় আমার হবে না মনে এই কাল দিব হতো না এমনি ডায়মন্ড হয়ে যেত দেখ পাবো না বিশেষ না একটা কাটে এখানে বেদিন
एक रानी के डबे आगे गिला मारले এলে কাই দিবে নি নাকি এলে রিঅ্যাক্ট করে দি আমার পাও না হার হাত দিছেন ডাক্তার না আমাদের বেকার মারলি সিঙ্গেল রুম সব মাছ হয়ে গেছে এটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি ডায়মন্ড মারতো ডায়মন্ডটা বেশি থাকতো নয় না তো দেখি কি আগে 3 জন খেলো বেশ না কোন শালাকে সাথ লেবে লড়কে হাতে না হাতলে सिंगल लेट पाए सिंगल डैमेज यार तो सिंगल लेट पाए नहीं सिंगल डैमेज ए डैमेज है यार तो सिंगल डैमेज सिंगल लेट पाए देखो तो स्पीड जो देखते हैं के लिए तो बता देंगे আরে 3 জন এলো ছেড়ে দিবে না বান্দা रैंक के खाली এরপরে এই ফুটি আসলে এই ফুটিতে দিস रैंक पे लाल कर लेंगे खाली Free Fire. এই ফুটি তো মারবো ऐसे मिल जाए 3 लेवल को तो आरो कत स्पीड 3 लेवल आरो कत स्पीड বন্ধ কান দিয়ে सुंदर जाना रे ये बात है मत सुंदर रेम पर अटैक लेवल कर लेवे त हमारे के फेड़ देवे तब हां का कर को सुंदर हां कर को ऐसे दादा